अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मस्जिद वज़ीर खां जो उनकी मस्जिद वज़ीर खां की जो एंट्रेंस है जहां से इस मस्जिद के अंदर एंटर हुआ जाता है वहां पर खड़े होकर ये व्लॉग बना रहा हूं। तो आपको मैं इस मस्जिद के जो पहले इमाम थे, हाफ़िज़ कुरान थे, इल्म फ़नून पर बहुत महारत हासिल थी, तो वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो आपको मैं इमाम गामू उनका जो मकबरा है वहाँ पर लेकर चलता हूँ, तो वहाँ पर उनकी तारीख बतलाता हूँ। तो आपको साथ ही साथ वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नाज़रीन चलते हैं और आपको इमाम गामू उनका जो मकबरा है उन तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी आपको दिखाते हैं, और साथ साथ आपको इमाम गामू का जो मकबरा है उसकी विज़िट भी करवाते हैं। ये सामने वो दीनानाथ उसका कुआं और चौक वज़ीर खां, और ये मस्जिद वज़ीर खां है। और मस्जिद वज़ीर खां के बिल्कुल एक कॉर्नर में वो सामने वहाँ पर एक छोटा सा तंग रास्ता है जो इमाम गामू उनके मकबरे तक जाता है। तो मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। तो ये रास्ता बिल्कुल एक तंग है, तंग गली की मानिंद ये रास्ता है जो उनके मकबरे की तरफ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये वॉलेट सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये साथ जो है ये वाली जो ये दीवार है ये मस्जिद वज़ीर खां उसकी दीवार है। तो एक दरवाज़ा ये भी है मस्जिद वज़ीर खां में एंटर होने का, लेकिन इसको फ़िलहाल बंद किया गया है। और आगे आपको मज़ीद लेकर चलते हैं। देखें यहाँ पर रेनोवेशन का जो काम है वॉलेट सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से वो जारी व सारी है। इस मस्जिद को भी रेनोवेट वॉलेट सिटी ऑफ लाहौर ने की है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें, और ये सारी वो पुरानी बिल्डिंग ये देखिए, ये वो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग थी, कुछ इनमें अंग्रेज़ दौर की, कुछ मुगलिया दौर की, वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक तंग रास्ता बिल्कुल ये वाला देखें, इस रास्ते से हम आगे जाएंगे और मज़ीद यहाँ पर आगे जाकर ये एक दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े के साथ ही बिल्कुल ये है इमाम गामू उनका मकबरा। ये देखें जी, ये साथ वही जो मस्जिद वज़ीर खां है उसकी दीवार। तो इसके साथ ही ये देखें जी, ये एक कब्र है। इसकी यहाँ पर कोई वो नहीं लिखी गई तारीख या डिटेल वगैरह किसकी है, नामालूम कह लें। और ये है इमाम ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ़ हज़रत इमाम गामू रहमतुल्लाह अलैह। ये देखें जी, यहाँ पर उनका वो ऊपर एक जो बनी हुई लिखा हुआ है हज़रत हाफ़िज़ इमाम ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ़ हज़रत इमाम गामू रहमतुल्लाह अलैह। इनका जो विसाल है वो है 1728 में 1828 में, सॉरी। ये देखें जी, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है अभी। तो ये जो इमाम साहब की औलाद है, औलाद में उनके जो यहाँ पर नंबर वगैरह भी लिखे गए हैं। तो ये देखें जी, कोशिश करते हैं हम इनसे रब्ता करने की। अगर रब्ता हो गया तो आपको इस मकबरे का अंदर से भी विज़िट करवाएंगे। ये देखें वो फ्रेस्को वर्क जो मुग़लों के दौर में किया जाता था वही यहाँ पर भी हुआ हुआ है। और दरवाज़ा भी इसकी जो बनावट है बहुत प्यारा दरवाज़ा वो यहाँ पर नस्ब किया गया है। तो बाकी ये जो मकबरा है इस मकबरे का इर्द गिर्द रिहायशी इमारात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मोस्टली इनमें पुराने जो बिल्डिंग्स होती थी वही ये नानक शाही जो ईंट थी छोटी, जिसको टाइल भी कहा जाता है, चूने और प्लस्तर इसका जो अमेज़िश से वो ये मसाला वगैरह बनाते थे, तो यही वो चीज़ यहाँ पर है। और ये ईंट बात की है जो मौजूदा दौर में अब चल
رہی ہے، اور یہ وہ نانک شاہی اینٹ، چھوٹی اینٹ، یہ کافی پرانا محلہ۔ باقی آپ کو مزید جو ہے سائڈوں سے دکھا دیتے ہیں ہم۔ دیکھیں جی، یہ امام گامو ان کا جو مقبرہ ہے، اور یہاں سے آپ کو ذرا شاید کچھ نظر آ جائے، نہیں آئے گا نظر یہاں پر۔ ناظرین، آپ کو امام گامو کی جو تاریخ ہے وہ بتاتے ہیں۔ یہ جو امام گامو کا جو مقبرہ ہے، یہ مسجد وزیر خان اس کے ساتھ بالکل، یا مغرب والی سائڈ کہہ لیں، وہاں پر ہے۔ تو اس کو 2023 میں اس کی رینوویشن کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور جو تاریخی ریکارڈ کے مطابق ایک ان کا جو حافظ امام گامو رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی تاریخ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن تھے، اور عصری علوم اور فنون کے جو ماہر تھے۔ ان کا جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے کابل سے ہجرت کی تھی اور یہاں پر آئے تھے۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ مولانا محمد صدیق لاہوری، اور ان کے جو دادا تھے ان کا نام مولانا محمد حنیف لاہوری تھا۔ ان کے جو دادا تھے ممتاز عالم دین تھے، اور امام گامو کو جو ان کے دادا تھے، ان کی نسبت کی وجہ سے مسجد وزیر خان اس کا امام بھی بنایا گیا۔ باقی رنجیت سنگھ نے جو وہ بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا، مسجد وزیر خان، کیونکہ حکیم علم الدین انصاری اس کے رنجیت سنگھ کے ساتھ کچھ دوستانہ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے رنجیت سنگھ نے مسجد وزیر خان کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز کیا، اور مسجد وزیر خان کے یہ امام تھے، اس وجہ سے ان کا جو مقبرہ تھا اس کو بھی نقصان پہنچانے سے اس نے گریز کیا۔ باقی آپ کو ہم اس کی جو تاریخ وفات تھی وہ آپ کو بتا چکے۔ ان کی تاریخ پیدائش اس کے بارے میں کوئی تاریخ میں ہمیں ریکارڈ نہیں ملا۔ تو یہ ایک ہمارا ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے، جس کو ورلڈ سٹی آف لاہور نے ٹیک اوور کیا 2023 میں۔ اس کو رینوویٹ کرنے کے بعد عوام الناس کے لیے اس کو کھولا گیا۔ تو یہ ہمارا ایک ہسٹوریکل ہیریٹیج۔ میں آج اندرون لاہور یہاں پر جتنی بھی میں نے بلڈنگ، جتنی ہماری ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے، مسجد وزیر خان ہے، دہلی گیٹ ہے، کشمیری گیٹ، جتنے بھی ہیں، وہاں پر ورلڈ سٹی آف لاہور کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے، یا جو کام کیا گیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ ہمارے اداروں میں اگر ورلڈ سٹی آف لاہور نے یہ کام کیا تو یہ بہت ایک اچھا قدم ہے ہمارے ہسٹوریکل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کا۔ تو آج کا یہ ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اس ولاگ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔